Ikaw ano si Bisaol? Dok, bawalan dok. Ayan na. Ayan na oh. Itim. Dalawang tower oh, nasa gitna oh. Mas may dating na. Ikash. Ay, bulldog. Oo, ano. Oop, nawala si Rep. Ayan. Number 12. Number 12. Eh, number 92, big kid number 12. James, step, net. Good for 3 points. Parang ano lang yun ah. Warm up yun ah. Ini-warm up nila eh. Ayan na. Number 9. Nag-trip. Good trip. Westbrook. 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 Number 62. Binigay kay number 7. Back to number 62. Sa gitna binigay kay 92. Nag-trip. Bad trip. Nakakuha nila. Ayan na. Kuya Sam. Ayan na. Martis. Martis. Oh! Now, number 99 bigay kay number 12. Bigay kay number 62. Umulit. Wala na. Kuha na. Ang tawag. Foul. Number 5. Carbo. Carbo. Nara. Ayan. Number 5. Number 5. Number 5. Float. Wala na ako. Ayan na. Number 12. Number 12. Ayan na. Number 12 na ba ako dahil? Number 12. Number 12. Pumeke. Binigay kay number 92. Number 92. Sa gitna. Uy. Good for 2 points. Favorite niya yun eh. NBTC move. Martis. Ayan. Martis. Martis na pula. Ayan na. Oh, good. Grabe yun. Good for 2 points. May kasama pang foul para kay Toppy. Dalawa na. Sige, dalawa. Kesam, dalawa na. Kesam, naglagi na yung Kesam. Tipirin mo. Ako, serial cut pa eh, no? Good for 1 point. Grabe yun. Yan si Matthew, pre. Andiyan na si Machu. Ang taas na naman na nakikita ko. Ayan. Number 12. Binigay kanina. Number 62. Binigay kay number 5. Number 5. Number 5 ang tawag ng lifting. Lifting. Uy. Wow. Dok, sabi ko Dok, Boss, ayos yung mukha sa scorer. Ayan. Ayan o. Binigay kay Ado. Op, Ado pumeke. Wala na. Kuha na. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9. Oh, what a foul. Oh, Bessie ba? Uy. Ang sakit na. Ang talama yun. Ang sakit na. Ang talama yun. Ang sakit na ha. Dahan-dahan lang. Ayan, number 62. Tumikat, binigay kay number 7. Wala, nakakuha number 29. Binigay kay Martis na pula. Martis. Oh! Huli ka yan. Pero ang tawag, out of bounds. Grabe ang depensa. Rapid Electricals, active winner na, boxer pa. Singer na, boxer pa eh, no? Grabe mga sports na rep. Iba ka din. Active life. Eh, no? Good more. 2 points. Nakita namin yun eh. Ayan. Ardo, double lang. Number 92. Ayan, nag-trip. Bad trip na ako nino. Ayan na. CJ na uling number 1. Number 1. Atake. Oh, behind the scenes pass para kay Martis. Wala. Nakuha nino. Nakuha number 1. Ang laki mo dyan. Foul. Counted na naman. Ardo. Oh, Vinci Toki. Mas na. 9 lang muna, 9. Ang lakas ng sigaw ni Daddy O. 9 lang ka mo. 9 muna, 9. 9-5. Yan. Pag sumut, 10. Oh. May dalawa laro ngayon ni Topi. Back to back. Back to back. Pag sumut, 10. Good for 1.
Habang ulo blue sa pula lumabas. Ayun na. Number 62. Number 62, starting play. Number 62. Number 62, kanya pa rin. Binigay kay number 92. Number 92. Pero foul, Martis. Ayun na, Duke. Duke. Pass number 62. Wala nakuha ni CJ. Wala. Hindi hinasa. Hindi mo binoid ngayon ah. Number 9. And ako ni CJ Brett mo ay sa depensa binigay kay number 62. Number 62 minto. Tumira. Wala nakuha ni CJ. Ayun na. Bumord na. Yeah! Stage 5 po tayo. Stage 5. Ang ganda. Board member. Kanina di ginamit. Board member. Tinutok ng ano eh. Grabe ka rin. Nagkabukan din si Ari. Sa atin. Ayan na si Daddy O. Daddy O, bawal yung nasa braso mo. Ah, si Bisacol. Ayan na, Kuya Martin, bigay number 4. Binigay kayo na, Manyo Ginobili. Kaya, number 92. Number 92, umikot sa gitna. Pero anong tawag na kuha na. Burn, binigay kay 92. Oh, wala na ako niya pa rin. Ang haba niya, Dok. Parang poste. Ayun na. Number 47. Nakuha ni 6 na na nakuha ni number 11. 10 to shoot. Number 4 binigay kay. Ayun na. Oh! Grabe si Kuya Marvin. Brought to you by Nature's Grand. Parang nag-deliver lang ng ilang galon. Ayun o. Number 92. Binigay kay Kuya Michael. Wala na ako isa labong. Ayun o. Ayun, number 47. Out of bounds. Sige. Ayun na, number 61. Pass to number 24. Burn. Good ball. 3 points. All 12 po ang score natin. Ayan na, Air Michael. Pass to Manyo Ginobili. Naku, ayun o. Oo, Air Michael sa Air Bender. Michael sa Air Matthew. San Ogong. Let's go, pare. Dapat na ako, pare. Air Michael. Pass to number 4. Pass to Air Bender. Wala. Naku, ayun. Daddy, ayun. Ayun. Kuya Michael. Hop! Oh! Winasa sa mga bata. Hindi na pala billion yan. Di na tol. Di na nagkaroon na yun eh. Ayun o. Number 23. Kuya Marvin binigay kanina. Air Michael. Binigay kay Air Bender. Pass number 47. Number 47. Shoot tayo number 47. Binigay kay Kuya Marvin. Oh! Wala na ako nila. Duke. The next door. Pass to Sik Narvin. Oh, grabe. Skateboard connection. Parang nag-cake flip. Number 47. Next time out daw ka. Dario. Wala, Job. Job, nagmamadali. Oh, no reaction challenge. Number 26. Okay. Baby Giant. Good na, thank you. God bless you all. Welcome to Jollibee Bukanda. Gawin to ng caster.
Oh, thank you for that. Kalaban. Out of bounds. Parang yung paggabi kasi yung nakakalaban natin. Sino? Number 1, pass to Burn! Wala na ako ni na Hermichael. Hermichael, pass to number 4. Number 4, Kuya Andy. Ayun, ayun. Duke, the next goal. Duke, the next goal. Ayun na, Airbender. Uy, ang taas! Uy! Number 24. Pass to number 61. Kuya Michael, wala nakuha ni na Duke the next goal. Good for 2 points. Grabe siya. Tumabol. 40 seconds. Sara din 12-16 lamang na 40. Ayun na. Ayun na. Air Matthew. Uy! Wala. Nakuha ni na. Hindi, dumulas. Ayun na. Number 92. Number 92. Nagmamadali ngunit bumagal. Wala. Nakuha ni na. Nakuha ni 15 seconds. 10 seconds. 7 seconds. Mamaya para sa inyo. 7 seconds. Ayun na. Airbender. Betlog shot na naman. Betlog shot ulit. Score natin. Goal 16. Opo. Uy, look. Bukod sa ayos mo, ayusin mo yung score. Pamerienda yung pre, sabi niyo. Jom, pamerienda daw si Alan. Number 9, sa gitna, wala na kuha ni Duke. Duke the next door, pass to number 62. James! Ay, alis mo na dyan mga bata, alis dyan! Ay, alis dyan! Hindi yan mga kibar! Kaya, tabi kayo dyan, tama naman ito dire-diretso dyan. Mahirap gumawa ngayon ng bata. Hoy, alis kayo dyan! Mahirap yung buhay ng kapalit nyo. Hoy! Putol yung tali. Naputol yung tali. Hoy, malis kayo dyan! Bawal dyan sa poster. Huwag kayo nasagasaan dyan ha. Ay! Sino? 25, huwag ka mag-alit rin. Alam ko, ikaw na yung ano dyan eh. Masugod ka eh. Number 5, sa gitna. Oh! Wala na James. Pass to Reaper. Wala na. Topi. Number 1, the point guard. Wow, nice pass. Grabe yun. Nagkakaamuyan na naman sila. Ayan, nakuha nila ni tatay. Nakuha nila tatay. Bola lumayo. Huwing lang kay Roger. Ikaw nga sasagot. Hindi makabuli kay Roger. Grabe yung pass break. Grabe pass break kay Roger. Grabe ang pass break kay Roger. Bisit na lang. Gawa pa lang na upuan eh. Kuha pa lang buhat pala. Walang kape tsaka Yossi ah. Ayan na, number 92. Pero nakuha. Ala ko magdadive ka eh. Ilagay ko na yan si Pop. Number 12, pass to number 92, Duke.
Labas muna kayo dalawa, labas muna kayo. Ganda lang lahat kayo, 3 minutes. Mainit kayo lahat eh. Hanggang sa na-default na lang. Ganda ng laban eh. Pag-uusapan natin ng maayos. Please mo natin. Naglalaro eh. Okay lang yan. Labas mo na ang dalawang mainit. Hold on, mamaya ni-respond. Brought to you by Nature's Grand. Talagang action ng Nature's Grand ni Kuya Marvin. Sa lahat ng mainit, maligo ng Nature's Grand water. Lalagyan ni Kuya Marvin ng tag-5 yelo. Ayun na, Martis, paso number 9. Number 9, nag-trip. Wala na kuha ni Kapi. Pero kaunti na naman. Grabe ka na naman, Kapi. Ang lakas mo. Bangko ka sa blue, sa pula ka lumabas. Sino Paul Rep? Sino ba all rep? 4 minutes pre. Number 62. Number 62 pass to number 24, back to number 62. Number 62. Number 62 binigay kanina. Matya sa ilalim pero tawag ang foul. Sino? Number 9. Yan. Sarap lang pwede gumanon. Pwede sumuntok. Pwede lang sumugod. Pwede sumuntok sa hangin. Pwede mag-swimming sa court. Nalalagay. Ulol. Martin, jumper ah! Angat mo lang ka mo pre. Nakapasok ka na naman oh. Ayun na. Number 99. Number 99. Kaya pa rin. Number 99, Martis. Pass to Toffee. Hey! Nararamdaman ni Toffee. Kanya pa rin. Toffee. Ano ni Toffee? Lost ni Toffee pag nasok na. Number 62. Number 62, James. Pass to. Ayan na, ang board. Pero foul. Di ba? Foul ka, Martis 99 daw. Kayo, 4 minutes yan o, Manuel. Hindi na ipasa ka, 4 minutes. 4 minutes. Martin, dalawa ka na ha. Martin, dalawa na. Magpapa-downs ka ba ng foul? 1 to ulit. Grabe si Gomel, tamang pulot ng dahon. Caterpillar na malusag pag pulutin mo. Sino foul rep? 16 pre. First third. First personal foul, 13 foul and a burn. Pass to number 62. Rush by Nino. Number 62. Nakuha nino. Balo tayo. 10 to shoot. 10 to shoot. Oo. 8 to shoot. 8 to shoot. Shoot na yun, syempre. Wala na yung ball. Niloko ka kasi ako eh. Loko ko eh. Grabe sa'yo ko. Napapa-break your legs. Bye. Mamaya, bukat i-video mo. Di ba? Kaya Martis na, huli ka. Reaper. Kaya naman sa gitna. Oh! Grabe. 10 to shoot.
Bang, bang. Mini over 3! Oh! Pwede na, pwede na. Substitution. Pwede na ulit si Manuel tsaka si Duke na next door. Pumasok na, number 5. Ayun na, number 99 na trip. Bad trip na ako ay number 25 binigay number 24. Number 24. Wala na, nakuha yung number 1. Puffy. Number 1, Hulikam. Ayun na. Number 92. Good for 2 points. Lailan daw, sabi niya na ni Jobben. Nag-happy si Jobben eh. Ayun na, wala naman yung Duke the next door. Duke the next door. Counted! FT nice. Hindi ka pa umuwi. Hindi na kuya mo. Makikita ko lahat. Nainit na, ang ganda laban eh, oh. Ang ganda laban eh, AFC eh. Good for 1 point para i-beat the next door at BTC play. Grabe pala yung player mo boss eh, si Nukum. 5 calamares per game. May outpost pong pusit. Next game, busit. Next down. Next game. Ayun na. Number 5. Nahuli ka, nakuha nagdahil ko yan, nakuha nila. Ayun na, Martins TV. Wala nakuha nila. Ayun na, beat the next door. Uy! Tiking! Hordring! Yeah, board member! Ayun na, ngiti yan dito. Ayun na, oh! Foul! Sino foul rin? Foul. Ado, down foul. Okay. Ilan na. Warning for penalty. Ano pre, sabihin mo? Warning for penalty na! Ayun na! Uy, gago na ako. Mga sa legal. Wala na. Bukas na tuloy. Ayun na, mainit kayo lahat ah. Na-stress yun. Na-stress. May tulig tayo dito isang galong oh. Pwede pa akong maligo mo na eh. Grabe. Ayun. Yung dalawa. Boss. Okay, dalawang technical po ah. Double technical po tayo. Tag-isa kayo. Number 25, tsaka number 29. Labas mo muna ulit. Labas muna. Hawak nila bola. Nasa kanila pa rin. Sino pa? 25 lang. Table tayo orange. Si hawak nila. Nasa kanila po rin. Hindi ako galit. Sige. Boss up. Sige. Okay, pag may kasunod pang isa pang player na partner ha. Next one. After 1 day na, bago pumasok. After 1 day na. Hindi na 3 minutes. Ayan na, Air Michael. Pass na mo kayo. Ayan na, sumiran. Wala. Nakakap pa pumasok.
Babsi! Babsi! Babsi, nakaupad! Nakayuko! Running time ba? Running time. Fourth quarter, 2 minutes po. Stop time tayo. Tapos stop dance na din. Ayun na, number 5. Pass to Michael. Michael, sa gitna, binigay sa ilalim. Kuya Marvin, the nature's brand. Pass to Bender, pero natawag. 3 seconds, violation. Mamaya na, naliligay. Ayun na, number 62. Pass to number 92. Number 92. Sasalampak, pero wala na. Airbender! Nagmamadali! Ngunit mabagal. Binigay kay number 5. Good for 2 points. Wala na number 5. Number 62, James. Pass to number 92. Number 92 for Trey. Wala na. Kuha number 20. Kuya Marvin. Pass to number 5. Number 5. Number 5. Wala na ako niya. Airbender, Pastor Michael. Penalty, penalty. Penalty ba? Penalty. Ring po. Ring po. Kaya mo. Tignan mo, putang ina mo. Second. Sarap sa iyo dyan. Ang pusit sa court. Favorite. Number 92. Number 92. Wala. Number 5. Number 5. Binigay kay Airbender. Oh, ang taas! Ang taas! Ay, basi ay tatlong karoneta. Wow! Number 6. 5 seconds. End of the second quarter. Liga lang eh. Tuloy yan, sir. Hanggang mabot sa inyo yan, sir. Nakaway din ako sa basket. Lalaban. Uy, ano din? Number 10. Number 10. Bakit mo yung parang nasa? Wow! Torneo may crosser. Hoy, baliktad! Hoy! Dito na! Number 5. Pass to number 1. Number 1. Offensive foul. Grabe, ginawa mo naman ba na play? Si Aden. Sa barangay number 1. Ayun na. Boy, tingnan! I like this, huh? I like this. My favorite move. Home court. Ayun na. Number 5. Pull up joy. Wala na. Arhan. Red ball. Grabe CJ. Init. May crosser. Pag inangat na yung mukha. Dalin. Ayoko. Meron ako eh. Flavor pa yun. Battery. Basa po yung bola natin. Basa po. Punas. 150 lang. Sananay ko kasi puta. Uy, pre. Alam ba? Patuloyin lang. Tapos rector outlet. Sigaw. Si LA. Number 5. Pass to number 11. Airbender. Ayun na. Airbender. Pass to number 11. My brother. Kapatid isa mo yun. Where's up?
Paul Gole, tatlo lang ang isang para mo. Ang kapasok mo lang. Inabatang mo agad ng carbonara. Yun, good for 2 points para kay Martis. Number 92. Score natin, 29-33. Apat na lang ang kalaman ng pick. Ayan na, wala sa pala na, wala Tabi. Tabi pass to number 5, pero nawala ka na, Burn. Burn, pass to number 92, number 92. Number 92. Pull up. Bang, kong, good for the ball, para James. Grabe. Ang sisipag nila, number 5. Number 5. Number 5, ayun na nag-trip, number 99, wala na, kuha na, nakakaro na tao pa, sila, number 12. Ilan na yan? First personal foul, second team foul. Napakapalaban ng mga referee. Ayun na, number 99, Martis. Pass to number 11, you know me, my brother. Me, my brother. Ayun na, inulit. Bet lang sa hindi pa point eh. Ayun na, number 8, number foul, number 62. Wala pa mong penalty. Ay, Sam. 13 ball pa lang po, para alam niyo rep. 13 ball. Number 5. Number 5, pass to number 99. Number 99, pass to number 4. Good for 2 points. Para kay QNG. Ayun. Parang ang lupa kasi ng mga kapulong. Pang merenda. Takbo na, sikip naman dito. Shoutout sila, manager Gosen. Merienda lang oh. May Gcash kami. Number 5. Wala lang ako, number 12. Number 12, wala lang, number 62. Number 62. Due to next door, good for 2 points. Ayan na, number 5. Pero ang tawag, foul. Sino? Number 92. Warning for penalty. Dalawa na daw, para alam mo daw. Dalawa na daw. Okay, nahanap mo ba ako ha? Ako niya. Martis. Wala na ako na nabitan pa. Pinagkikiriyan ng wala sipa. Marvans. Number 92. Number 92, pass to number 62. Bumukol. Number 4, nakuha na Coffee. Number 1. Number 1, sa gitna sa ilalim. Good for 2 points para kay number 1. Number 62, ang tuter. Ayan, ang yung mga pinigyan niya. Number 5. Pinigyan number 1. Hulikam. Tatlo na do. Tatlo na barang mo do. Score natin 33-37, lamang ng kapat ng pick na. Good for 1 point. White tile. Kara mo si Daddy, sub down siya. Nagka-order lang yung line Number 24.
Fourth to the fourth. Ang pwet mo eh. Number 24, pass to number 19. Duke, nag-trip, binigay kay Pasok ka. Kuya Sam. Pasok mo yung pa. Ayoko eh. Bakit to ah? Hindi, wag. Score natin 35-37, dalawa na lang ang kalaban ng pink. Kakatay ko lang. Okay lang. Sabi mo. Ayan, number 1. Backlog shot, kunin ni Bart. Ayan, Bart nagpapadali. Bart, sa gitna. Oh, binigay kay para foul. Sino? Number 5. Grabe yun. Overshoot. Okay, sir. Sige, sir. Pass ball. Kuya Sam, back to Duke the next door. Reporting the lead. Thank you. Ayos, boss. Good for two boys, you know? Grabe! Microscope! Chiching! Ano, tula sa tres! Uy! Nahulog! Jumbo po tayo na wala, pre. Ay, nagkitang. Ina, nag-uusay kayo. Pink daw, pink ball. Pink ball po tayo, pink ball. Pink ball. Teka lang. Pink tayo kanina nung third quarter. Nag-jumble tayo, red tayo ngayon. Sige, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Sir, sorry, sir, ha? Sir, sorry. Ayun na. Rabo. Number 62. Oh, pula. Wala. Nakuha na niya. Sabi paano pinabli. Pinigay kay Bart. Ang ganda ng basa kay Bart. Grabe. Ayun na. Duke the next door. Good for. Wala. Nakuha ni Kuya Sam. Patay ka dyan. Inalmusal ka sa gabi. Ayun na. Number 5. Oh, wala ka dog. Paul. Who's on that? Man, ilan na yan, pre? 62 ba? 62 pala, wala pala na number 12 dyan. Tatlo ka na, pare. Tatlo ka na. Oh, hindi yun. Binaban ko dapat sa ganyan ko yun. Ayun na. Number 9, Duke the next door. Ayun. Number 9, pass to number 31, Burn the next door. Wala na ako nila. Number 5. Pass to number 1. Grabe, hindi ko alam kasi may higit. Number 9. Ato! Oh! Marami sa five! FP! Para nag-Anli Wings! NDTC move! May tingin ko eh. Grabe, nangingitigan siya ito. FP move eh. Tropa na yun sa Mindanao mag-concert. Nakaating siya. Ayun sa Mindanao. How sweet. Ano daw, di ka nagdindihan. Ayun na! Ano, may gulaman yung ano mo. Paul! Tina! Burn! Ayun, 30 seconds ang talo. 30 seconds.
Pap nga ako dahil. Sarap ng suya eh. Dahil chick. Penalty na po tayo. Penalty. 13 seconds po. 13 seconds. Penalty na radio. Para alam mo lang. Dan marami pa yung sibuyas. Dan na nakakikain na. Parang karabo eh. Oh. Yun, baruhan ba eh. 10 seconds. Wait, ha? Wait, wala. Tawag nyo. Ayun na. Tawag na direct. Tawag. End of the third quarter. Bay, tatay kayo, bay. Bay, tatay kayo, bay. Kanino, sir? Sir, kanino? Sir, kanino, sir? Dito tayo, sir. Sorry Pick tayo, sir. Ay, comment ka na lang ulit. Sorry ko. Ako na tinirahan ako. My fucking face. Why my fucking face? Number 92 pass to number 1. Ayun na, pass to number 26. Ayun na, pass to number 92. Ang bilis nila, di ba? Para silang ano, di ba? Di ba? Kala mo nasa time-lapse lang eh. Ayun o. Number 5. Ayun na, nakuha yung number of foul. Sino number 26? Son. Taga dito ba? Taga dito yun, di ba? Number 5. Pass to number 99. Nag-trip. Good trip. Score natin 41-45. Apat na lang ang kalamangan ng pick. Ayun na. Number 36. Nag-trip din. Bad trip. Pero nakuha ni Martis. Martis na pula. Oh! Piking maliit! Piking! Ayun na, number 92. Oh! Ginawang ko! Nag-trip! Grabe si number 92. Ginawang drills. Nag-drills. Ang mga tinuturo sa Edo. Ayun na. Ado, naghahanap ng cone. Ado, pero foul. Sino? Illegal pick yan. Uy, baka matama. Illegal pick na. Baka tama nga naman yun, Roy. Masakit pinis talaga yun. Hindi na ba? Tayo ko patamahin, masakit ka na niya. Ganyan lang, tatanin ko lang. Sinagad ko naman. Sige. Ayun na, paso number 99 namin. Ayun na, ganda na paso nagiging Manyo. Manyo ginabi. Ay, ngongo naman. Ayun na, tayo dito na. Trip! Good trip! Ayun na siya! Ang angong niya na! Ang angong mo na, Martis! 46-47. Number 5. Technical po. Iwaba ka na Martis TV. May Ang bola na, itong hindi naman basta may free throw yan isa. Sa kulay orange. Tapos ang bola sa kanila pa. Kanina di ba yung kanina? Anong technical na yung lap, di ba? Ako na. Yung bakit na ina, wala namang... Wala naman po. Hininto ko lang po. Ba't wala? Tuloy lang. Walang technical yung kanina. Wala lang inawat na yung kanina. Isang technical pa lang. Tuloy isa. Ilan na foul na yun, ano? Apat. Hindi, isa lang naman yata. Technical sa Gusto mo ikaw na lang dito, Martis. Ikaw magsulat. Ano daw po? Warning na daw po si Ato. Warning ka na. Warning ka na.
Gusto ko yung free throw, pre. Martin. Okay lang yung Martin. Gago. Si Martin eh. Eh, Duke the next door. Duke the next door. Pass to number 1. Pass to number 25. Number 25. Number 25. Back to number 1. Pass to number 26. Ayun o. Diba? Time lapse yan. Umupo ka, di kita. Number 5. Pass to number 1. Number 1. Umatake na rin sa out of bounds. VIP to, pre. Napatawad kita. Dalawa pa lang yung number 5. Dalawa. Pick na po tayo, rep. Ay, gago ano ba? Ay, gago si rep tuloy. Pwede naman i-correct yun eh. Ay na, number 25. Wala na, Marty. Ay, number 5. Good point, good point, good point. Tama, Pink, score, rally 48-49. Isa na lang kalaman. Isa na lang. Apat na si Ado, 3 na si James. Sabi ni Joven. 6 minutes pa po ang oras natin para alam nyo, isa lang ang kalamangan ng Pink. Ayan na, Duke the next door. Ayan, number 25 pa lang, wala kayo. And Airbender back to number 5. Number 5 taas na number 99. Good for 2 points. Score natin 50-49. Isa na ang kalamangan ng pula. Pula na ang kalamang. Ayan na. Duke the next door. Ang Martis. Ayan na. Number 62. Sino? Kamoy na mo iwan, gago. Sa logo. Number 5 warning for number 8 pala, number 8. Pick naman. Number 8. Ba't munti ka na mawala? Sabi ko sa 8, gugutin mo yan. Nagsasarili ka na lang kung ibigay pa. Bigay na tuhod ba ta? Nagsasarili ka lang kung ibigay pa tuhod eh. Number 99, pass to number 1. Number 1, pass to number 11. Airbender, wala na. Kunin na. And number 92. Number 92. Boy, good for 2 points. Score natin 52-53. Mr. Boyd member. Ayan na, number 99, pass to number 1. Number 1, bigay kay Martis na manghang. Martis. Oh, maganda. Number 10, foul. Second team foul pa lang para alam mo. Warning for graduate, Kuya Matkas. Second team foul pa lang para alam niya rin pa. King B, ilang minutes? Igret. 4 minutes daw, ay para alam mo. Ayan, the OT. Wala, nakuha na. Nino, number
Number 5. Number 5. Pass to number 99. Martis sa manghang. Martis sa manghang. Wala ang bola ako. Uy, gawang ganda sana. Ako naiyak si Sam. Oo, pre. Halo tayo, tangin mo. Ngayon na sige sa mahal mo salin na kaya sa gabi. Ah, FT tayo. Ngayon na Duke the next door. Jamorant move. Jamorant move. Number 92, pass to number 12. Number 12, pass to number 25. Oh, huli ka, mga foul! 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 First pressure about sige po. Noted po, sir. Nakakita sa NBTC player nga. Sabihin ko na nga. Sige na nga. Wala. Tayo mo yung sabi. Hindi ka nagkakommentate. Lalangis ka tuloy. Ang ganda na laban. Ang pinapawisa. Kaya, number 1. Number 1. Pass to number 5. Number 5. Hulikam. Grabe yung mga tamod ha. Nagagalit yung mga tamod. Duke the next shot. Duke the next shot. Grabe yun. Nakagat natin si Martis. Kumain lang. Warning for penalty. Warning for penalty. Para alam nyo. Para alam nyo. Grabe yung vlogger natin. Tatlo na ba? Tatlo na. Si Martis TV. CJ nag-trip. Oh no! Grabe kagad lang. Ayan na. Number 1. Number 1. Nag-trip. Bad trip. Ayan na. Kunak na. Jake the next shot. Pass to James. Lawa ni Rep. Ay, hindi pala. Grabe, sweet. Sweet. Ayan na, number 5. Number 5. Number 5. Sa gitna. Counted. Foul. Substitution. Foul po po. Ayan na, si 62 pre. Number 62. Last 2 minutes tayo. Last 2 minutes. Foul number 62 pre. Warning for graduate ka na din. Wala pa po. Nasabihin po namin. Ayan na. Number 8. Number 8. San Abang. Pastor Marquis. Ayan na. Pinag-kick. Number 55. Then number 5. Oh! Nag-trip. Oh! Nag-trip ulit. Karana. Oh! Number 92. Oh! Ayan na, number 12. Number 12. Oh! Hindi na siya gold member ngayon. League, sana all. Sana all. $52-60 ang score natin. 1 minute and 30 seconds na lang ang oras natin. 8 kalamangan. 8. Wala Pablo. Tama daw. Ha? 30 shoot. Good for 3 points. 60-55 ang score natin.
Ayan na, number 12. Pass to number 92, pass to number 25. Uy, bakit na tumalo? Martin! Namamanggulit ka na! Kaya baliw! Ba't pinato mo dun? Putin! Bakit nget? Ayan na. Uy, Martin, huwag mo makapatutok pag nabutas yung bola. Ngayon na baliw. Baliw sa butas. Binato. Wala na time out yan. Binato mo. Nangyari sa'yo. Tatay ako. Baka sa glaro si Kato eh. No? Last 1 minute! Wala na ako ni Kuya Marvin. Kuya Marvin. Kuya Marvin. The nature's friend. Pass to Marquez. Marquez. Pass to Daddy-O. Daddy-O. Pass to shoot. Ayan na. Foul. Who's foul? Burn. Tira Martin. 41 seconds. Tatlo ka ng number 24, warning for penalty. Wala. Ganda ng laban eh, no? Ganda. Wala way out of the bar. Number 24, pass to number 92. Number 92, pass to number 5. Pass to number 24, pass to number 12, number 12, number pass to number 93, 92, 92, pass to number 62, nag-trip, bad trip. Foul. Penalty na, penalty. Warning for graduate number 5. 19 seconds. Parang nag-deliver lang ng soft drink sa ano. Wala sigaw. Nascar wala yun, may NB naman kayo eh. 19 seconds, 19 seconds. Wala, foul! Foul. Penalty na, brother. Penalty na, brother. Brother, penalty na po. Shoot mo yan, brother, ha? Brother, shoot mo yan. Ala eh. Ala eh. Gawamit na si Golem, oh. Alis ka ba? Nagbibisa si Pusit. Nagbibihis na rin si Pusit. Ayan na, goal for 1 point. MPTC play. Ito na yung Max yun. Baymax, shoutout sa'yo. Diyan ka pala. Kinakabahan na ano ako pera ito si Howard. Shoutout sa Tita Weng. Ano si Howard? Ay siya, idol. Coach! Sabi mo, ayaw pa magpakita. Ako magpakita star player, kailangan madilim bago pumasok. Maraming spotlight boss eh. Flashlight na lang. Ako na lang yung na. Ano mo anong gusto mo? Baho niyan. Tayo hindi nagtatanggal. Ang gustong tagtag boss.
Tawa ko, bitaw kong biti. Better shot. Ayaw mo sa free throw ah. End of the ball game. Nice game po mga idol. Salamat po sa pagsali sa Lancaster. Phase 2. Magkakamayan kaya? All player of the game po natin si Lugs Liwagon.